Ya, para penonton semuanya, ya masih bersama pasien yang ke-1 ya, yaitu Bapak Suyatno. Sesaat lagi kita akan sorot ke bagian pasien, namun sebelumnya saya mengajak teman-teman untuk melihat suasana di ruang tamu, ruang tunggu, tempat praktek kita. Nah, ini suasananya, ya penonton semuanya, nah, ini pasien-pasien dan tamu-tamu yang lagi mengantri sambil menunggu, sambil suasana santai. Iya, oke. Ini suasananya kita lihat sama-sama. Iya, ini suasana ruang tunggu, ruang tamu dari tempat praktek Sinsehon Namjan, Kota Sambas. Nah, ini tamu-tamunya dan pasien-pasien yang sudah mengambil nomor antrian sedang menunggu untuk giliran dipanggil satu persatu. Ya, hari ini tentunya di 5 April 2022. Ya, masih juga. Oh, halo Pak. Ini dari mana Pak? Oh iya, dari Pontianak. Oke, halo. Ini Pontianak juga. Oh, satu rombongan Pontianak. Wow, luar biasa ya, jauh sekali. Iya. Halo Bapak. Iya, halo. Siaran langsung kita dari mana? Oh, Pontianak juga. Iya, iya. Aji, Aji, kun abil aji. Dasan kiểu giờ kèm đi phay bang. Cho tamu ya. Oke, bang jam pay sasen jam pay ya. Oke, Ji, ambil aja. Oke, Pontianak ya. Oke, Ji. Halo. So, ya, le ambil lagi. Kutian. Jakarta. Oh, ini Jakarta juga. Iya, sudah ambil nomor antrian ya. Tinggal tunggu. Oh, nomor 2 nih, Bapak nomor 2. Nanti dipanggil Pak ya. Oke, thank you, terima kasih nih suasana ruang tunggu di kesempatan pagi yang ceria. Mudah-mudahan Anda semuanya juga baik dan tak kurang suatu apapun. Baik, kita langsung lagi menuju ke ruang praktek kita. Iya. Baik, para penonton, itu suasana di ruang tamu kita, di ruang tunggu banyak pasien-pasien yang dari Singkawang, dari Jakarta, kemudian juga dari Pontianak sudah kita sapa satu persatu. Iya, ya có bị thầy siêu con pasien ya. Sika cuti kon bun poi sin hin, ya sika ruang tamu sin hin ya. Ya antau sika kai Pyangin juga sika kai penjuda thầy sika yu chiung pa sang loi, chiung kun tiền loi, chiung san kiểu jong loi. Loi kai cho ten ya. Kita cho sika ten ya kai pai ki ya nomor antrian ya kiam di đâu. Ya thầy sika bayu mang kiam nomor antrian ayu kon ya left. Mang loi ya yu kiam di mang loi yu mang loi kiam đó ya langsung loi kiam cái pai ya. Oke, jadi loi ya antau yang pun poi kai thầy sika kon ya kêu nào ya. Kun tiền loi pa sang loi, có lý gia diu ada kai san kiểu jong loi. Ya, kini ada pasien, daftar pasien. Này mà. Iya. Antar juga manglai kiam li jah auto buat sip sana. Iya. Ya, jadi sika kiam pai chit tiam panji song ya. Langsung kau mon lo sika ruang praktek kong kiam pai chit jap sika layani ya. Oke, kamsia sika. Ya, sika lihat jam to sika jang sika kai Pyangin han chiwen cái hasin ya. Chiwen chiong liong gut. Rau cút theo kiểu xin sang cái xíu xíu lý hà xíu xíu tiền hắn cái rau cút cả liềm cút mẹ đã họ cả diệt hà xíu cái kiểu này tôi chẳng đâu nhé. Ok. Dạ kiến yêu nạ tàu yêu kép tàu yêu hiện thống yêu set tàu xin sang cái kiểm họ lấy lý chắc pasien si cái môn thi chơi thái chơi kiến xếp tàu kép tàu á xây cái ya song chung hợp bị cao cái tập buổi là cả xin sang sát cho chẳng ti kiểu khuyên kiểu buổi chỉ cái là chích chậm môn chỉ cái xin sang chỉ cái giảm chút vấn đề chỉ cái là yêu con yêu thằng nhá. Chỉ sinh nhà hi li liao, iya xin sang, iya kiến cột xin sang kia hi li kiến cột xin sang han sarankan hay cũng nhiều họ ai khơi to. Nah, jadi jika hon namjan xin sang jadi kiến cột sama xin sang, con bị khơi to hay khơi xíu, khơi xíu, dịch lên tuntas ya, ok, ya mesti jauh khơi to, mesti jauh operasi dịch lên tuntas ya, iya ok. Ya nanti ya para penonton semuanya, ini masih ditangani bagian pinggang, bagian punggung, tulang belakang, iya sedang ditangani. Ya nanti juga ditangani bagian kaki, kita lihat hasil apa yang ditemukan, hasilnya apa nanti kita akan bertanya pada Sensei, kita akan laporkan di siaran langsung live streaming kita kali ini. Ya kata Sensei tidak perlu operasi, langsung ditangani satu kali tuntas. Ya banyak sekali pengalaman ya untuk pasien yang datang, ya banyak sekali yang keluhannya sama, saraf terjepit dari dokter juga, bahkan biasa pasien yang datang
dari Jakarta, dari Pontianak, pernah berobat sampai ke Jakarta, ke Kuching ya, Malaysia, sampai dokter di sana menyarankan operasi. Jalan satu-satunya adalah operasi. Tapi setelah bertemu dengan Sinsei Honamjan, tidak perlu operasi, langsung tuntas. Yang terjepit menjadi tidak terjepit, menjadi normal kembali ya. Di video-video kemarin sudah kita tayangkan, dan juga kita beri kesempatan testing untuk setiap pasien setelah ditangani, akhirnya sembuh total. Iya, itu dia dari pengobatan urut tradisional Sinsei Honamjan yang beralamat di Jalan Panji Anom, Gang Tani nomor 014 Sambas, Kalimantan Barat. Jadi buat teman-teman semuanya yang punya keluhan, mungkin masih banyak yang berada di rumah yang lagi nonton, atau keluarganya, atau temannya, sahabatnya yang mengalami hal yang sama, yaitu mengalami gejala saraf terjepit, ya silakan untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan penanganan dari Sinsei Honamjan. Bagi yang salah urat, urat keseleo, sendi bergeser ya. Nah, itu 3 poin penting: sendi bergeser, keseleo, saraf urat terjepit. Silakan untuk ya menemui Sinsei Honamjan. Banyak pasien, semua pasien yang saraf terjepit tuntas semua tanpa operasi. Thầy sẽ các vị diêu nhông hiên này xin hiên diêu bởi kin siap to antol ya. Lep yang yen hiji jan ya begitu cacut kin siap to ai operasi. Jadi thầy sẽ các cai khảo lý ya mang học khoi to sian chit siap sika kian sika Honamjan sian hay Honamjan sin sang sian ya. Siapa tahu sika Honamjan sin sang an to ji hảo lý to kin siap to gai. Jadi thầy sẽ các si jau. Jadi mesti jauh gong khoi to mang ho an lon gong khoi to sang se sen ya. Iya. Iya. Siu. Iya. Langsung tuntas. Juga video ya. Oke. Saya Thaiban sam jaknya loh. Iya, hết là gì? Cú chín sam lin. Kun tiền chịu 10 còng kia đó.最後來到自家古打，見自家Honamjan先生，上中下節嚟浸中計結冇事錢，唔是開多langsung helpon dan langsung tuntas ya. Iya, langsung helpon tenten. Ya, jadi thầy sẽ giúp con cái live juga video ya. Kinh nghiệm thầy sẽ giúp con live anh dùng chu bong mong nhìn kiều nhìn miệng ya. Oke, jadi koji còn cái xin thang với yêu xin pen juga. Yuk yang sini còn cái thang sip laikian jika Honamjan sedang daftar. Oke, silakan Bang. Mau pakai daftar dulu ya? Ya, sudah daftar? Belum. Ya sebentar ya, dan ada penonton. Untuk Pak Ini Pak ambil di KTP lagi. Oh, dia belum daftar ya hari ini? Oh, tadi dikirim KTP ke nomor WA saya daftarnya caranya. Biar itu bisa tanggal nomor ini kan? Ke nomor ini. Nanti malam saya akan tentukan. Sekarang kan Selasa. Apakah Rabu atau Kamis? Kamis, Rabu dan Kamis dan Rabu dan penutup. kalau nggak salah bisa gitu ya. Oh, sekarang juga ada penutup. Di WA KTP-nya. KTP-nya. Foto KTP-nya. Foto kan KTP, kemudian nomor WA ini. Nanti malam saya kan membalas. Ya. Kamis nanti. Kamis datang Kamis nanti antrian. Datang dari mana? Saya sih di Sambas. Oh di Sambas ya, dan tahu ya ya. Ya. Sudah datang atas nama Didi Priyono ya. Didik Priyono Sambas ya. Iya, Sambas. Dapat antrian 11 ya. Iya, jam 11 agak siang lah ya. Jam 1 ke atas saja. Ya. 11 bisa jam 2. Jam 2 itu. Jam 2 lah. Kira-kira itu. Kira-kira jam 2 lah. Kira-kira jam 2 standby di sini kira. Jam 2 ya. Jam 2 aja. Kira-kira di sini jam 2 kan. Boleh. Iya, para penonton, kita lanjutkan lagi. Iya, tadi kita melayani pasien yang mengambil nomor antrian yang sudah saya informasikan juga. Nah, jadi untuk yang sudah daftar
hari ini yang mengambil nomor antrian di atas jam 7.30 langsung ketok pintu, ternyata iya dia ketok pintu, langsung kita layani keperluannya mengambil nomor antrian dan sudah kita layani. Baik, sekarang kita lanjutkan lagi untuk live kita. Jadi có buổi chia sẻ bây giờ ya. Jadi đầu tiên yo jika cái phiền nhân lời kiểm phai thì các bây giờ bộ lý miang xin sang yo pun nhật chỉ cái nhật lời bây giờ mang kiểm phai ấy. Chít tiệm pan jim buổi ngày đó sẽ chít tiệm pan khói hi praktek. Thì các bạn chít tiệm pan dí sòng lời kiểm phai chít tiệm khẩu môn lọ lời còn kiểm phai ngày đó sẽ bị check cái miang bị nạp bằng gì cái phai ya. Okay. Jadi kalian kong teo sarap terjepit deh. Thầy sẽ các bây giờ xin xếp hình nhiều anh em muốn thế. Có gì thông tin anto loy chén phu loy sarap terjepit loy tao sẽ các họ nằm dần sang cái xíu tuntas ya, mesti khói to. Jadi thầy sẽ các mesti fan nó. Cái phá về mang ti là cái xíu xịt sẽ các họ nằm dần sang dia bởi thằng siêu khó này. Còn cái xin xịt thằng phần nhiều thắng. Mùi fan nó với bởi khói to tôi sẽ mua còn fan nó. Ekonomi sang saya mesti ya khói to itu sih ya. Kita boleh khói ya. Jadi saya ahli ju solusi. Solusinya di Sinse Honam Jan ya. Siu he gan tani panji anam lo. Ship si homan pai sai la kai kuta. Khung pat chỉ nhịn sit sam pat kiều nhị sam. Thầy chỉ cá sen bom yang cái bom yang ăn kiện tan mình ăn bom yang bạn si ban lui miễn phí ya. Light siu juga kiam kin kot jadi thầy chỉ cá pun phung pau det sih. Cuma cái banjok lui sih cái konya cái piang yo kita chung ya. Nyong sit sam bởi phí cho. Ya. Bom yang bên ăn kiện tan. Tên kỳ chẳng đó là dùng handphone để coi handphone nhấp vào hình dạng là xin lại đó. Kỳ lọ xin sang ngày về hổ má. Sau thì lấy cái hổ má. Đi tiếp thì sẽ cái ăn chủng dầu bởi dù mang cái hổ má. Khung bắt dịch nhị chết xăm bắt cứu nhị xăm. Cả lên khung bắt dịch nhị chết xăm bắt cứu nhị xăm. Ở đây chẳng quân thấy các con. Có gì screenshot thì lấy. Giờ sắp thì lấy. Kêu về ăn chủng dầu á. Sẽ liên lọ về ai á. Liên lọ với cái tên kỳ chẳng tao lại kỳ lọ lại xin sang giả bút tao hành cái bài phơi tập thầy sẽ cá bài on bài nhiệt trí vẫn thầy sẽ cá ngày tao sẽ dịch trả lý bài chiều hè xăm lên xăm nhiệt bài nhị bài xăm gặp bài xì jadi thầy sẽ cá bỏ lì miếng mày ơi này xem tên cái phơi á mà làm xong kia lại hắn mang phơi không vậy bây giờ xin theo sẽ cá xin sang liền như cái nào tao cá mà là giả bút theo cái tụ khói đâu dịch trả sao tụ khói đâu giả bút theo ya bỏ miếng này tụ làm xong phơi tập hay còn bài nhì bài nam leo bị phong kinh nhiệt thì mày ăn bài xăm hay bài nam mày ăn bài xí thế cả còn xin sang ăn bài nhì bài cái to á mày bài nhì tụ bài xăm tụ bài xí xin đi xăm nhiệt gì á mày mua phết nhiệt á bài lục lý bài nhiệt mồi á ok ăn bài thì cả mày lại kiểm bài cho xin sang phật bài tụ liệu tiệm phật bài chơi li tầm phật praktek cháu xin theo liệu tiệm á mua hai chiều theo á cháu xin theo liệu tiệm Phật thấy thầy sẽ các bài thật màn bị phong còn bài chít tiệm ban trong lấy tàu ông phà khẩu món nó giá vô kèm phải bút có chiều về phải á cho lấy tôi có cho phải chiều hay nhơi xin chiều nhơi muốn thế ya ok dù mày thầy sẽ các bài phun mi này có gì komentar ale ngày bài thuộc chút đấy bài langsung end thầy sẽ các bài dù mày muốn tập bài phơi tập thầy sẽ các bởi dù thầy sẽ các chỉ tỏ ấy các xin sang liên lọ ấy không bắt nhịn xin sang bắt kiểu như sam kỳ tổ sang lấy rekam suara xin sang giả bút theo chứ bởi lấy thằng nhà sang ở môn mày còn mày xin sang bởi phơi sang nhỉ bởi anh nhỉ thầy sẽ các cái phá ở sen môn hàm lẽ sen môn hà ca sen chẳng lấy bỏ miếng chắc có gì kỳ sang nhá chỉ tỏ xin chủ leo mua mày môn thì là langsung ấy bỏ miếng cho langsung kỳ KTP cái KTP chẳng đó lấy kỳ lọ không bắt nhịn xin sam bắt kiểu nhị sam ya okay phân biệt thì sẽ có ya dùng phân biệt có gì ali mon ya komentar li có gì pas li live then các hàng ngày còn cái komentar bài thuộc chút thế thầy sẽ các chỉ đọc mấy komentar li mon ở các xin sang on chít chập liên lọ cái WA có gì dùng kỳ sang atau kỳ sin ya jadi mau dùng tà thiền cái tà thiền mau chập tà thiền phá cái mấy mau chập tà thiền phá giúp mau còn tàu hay còn kỳ sang kan như xuân tài xin sang bài khói lại thằng ya okay. Ya penonton, ya tadi sedikit informasi dalam bahasa Hakka saya sampaikan untuk Anda semuanya. Jadi buat teman-teman, kita masih di pasien pertama Bapak Suyatno dari Pontianak 71 tahun ditangani di bagian pinggul pinggang saat ini. Iya. Jadi keluhan utamanya adalah saraf terjepit. Ya menurut dokter juga iya dan menurut Sinse urut juga iya. Ya Sinse yang ditemui di mungkin Singkawang atau di
Pontianak barangkali di Kalimantan Barat ya jelas juga mengatakan mungkin akan kalau tidak sembuh harus operasi. Sekarang kita lihat Sinse Hon Namjan menanganinya apakah perlu operasi. Kita saksikan sama-sama siaran langsung sampai selesai tuntas atau tidak. Iya, kita lihat kata Sinse tidak perlu operasi. Satu kali tuntas ya. Jadi untuk teman-teman semuanya para penonton yang punya keluhan yang sama saraf terjepit ya, sekarang banyak sekali ya penyakit sejenis ini, mungkin punya keluarga atau punya kerabat yang mengalami hal yang sama saraf terjepit, ya jangan tunggu lama-lama, langsung daftarkan diri Anda, langsung datang ketemu sama Sinse akan ditangani sampai tuntas, tidak perlu beroperasi ya. Oke. Karena operasi itu ya terutama segi ekonomi, segi biaya, segi resiko. Nah, itu banyak sekali ya. Ya, kenapa tidak dulu kita coba di Sinse Hon Namjan kalau bisa tuntas di sini, iya kan? Oke, iya. Kalau ada pertanyaan silakan aja untuk komentar di sini. Ya, silakan berikan komentarnya akan kita jawab, akan kita bacakan. Ini yang sudah kasih jempol juga terima kasih. Di sini ada Chin Miao Kui, ada Khalid Arifin, kemudian juga ada Ted Fuk Ajan, kemudian juga ada Miosian. Oke, semuanya. Selamat pagi penonton. Ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Selamat berpuasa ya untuk Anda di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Iya, thầy sẽ ca siêu khẩn nhá, sẽ ca hàng khẩn là sẽ ca sinh sang siêu siêu đến. Là cái thì giết cái patient phiền nhân su yết nó, khuôn tiền lấy chỉ chụp sai giết theo khẩn sẽ ca siêu siết bên thầy sẽ ca hòn nằm dần sinh sang sẽ hay cụ thể là cái kinh cột cha mạ sinh sang nhá, cha mạ cái siêu siêu cả kinh cột siêu hiệt thùng kinh cột cái siêu siêu ya, siung salah urat, kemudian saraf atau urat terjepit ke seleo koli sendi bergeser. Nah, chu khoi kana hanyu phat kok jong gai piang tung nen keu jika Hon Namjan sinsang tangani atau jie. Chiong mak gai na, chiong jiu thai jika gai piang tung pot phi jong. Phi jong jiu phò piao phi jong, giờ jiu mì sui phi jong, bởi hanyu kok jong gai phi jong. Jika sinsang jiu gai phi jong này jọ ya, pot phi jong. Cô Lina thầy sẽ các bột chỉ này, yêu ngoài chỉ, yêu nội chỉ á, xin sang còn cho chỉ xịt phân to dòng á, 36 dòng chỉ, ăn to chỉ, liên pha chỉ đi cái, cho bột chỉ này, xin sang yêu cái chỉ dọ. Thầy sẽ các bởi yêu bột xa, xa, chiều là cái chân dấu xa,最出名嘅咯，最危險ấy, hắn yêu cọ dòng này xa, xin sang yêu cái xa dọ. Lý 3 dòng thầy sẽ các bởi yêu bột to, phi dòng, bột chỉ chỉ到5毛就可以多了的先生曉gì mang就可以多mang就 operasi thầy sẽ cả yêu bột phi dòng bột chỉ bột xa lý 3 dòng phiền thầy sẽ cả dặn到cái相片này相片dặn到來基本是cả先生嘅為阿落去0812573893先生為開嚟看一個相片看一個前現樣版然後先生為tentukan為resep kan為配作ya pun thầy sĩ cả dàn phong sa cái job nên kêu dùng kỳ pin xong tu kỳ chut ngoài kẹt ya cứ chut ngoài pu dùng GNT cái jasa ya jadi thầy sĩ cả với dàn phong ấy mesti tiji jadi mesti lai bởi bật phi dòng bật chỉ bật xa dàn tổ xiang lai xin sang ngắn kiều cái xiang phiền dàn heo phi dọ pun thầy sẽ cả dùng kỳ hay ngoài pu pin xong tu kỳ pun kỳ chút thì ngoài pu dùng GNT thầy sẽ cả bởi pun pu kyun chít dẹp lại kian xin sang ya bởi cho mày ya pun thầy sẽ cả bởi kyun phong này phải bởi pun pu ấy kita ya phi dòng bật chỉ bật xa đi xăm dòng có leo chép hạ lại cái phiền thùng nên kêu chỉ cả Hon Namjan先生醫就係胃phiền na ăn to dòng bùi trong phiên xong chỉ cả tí chiều bùi thúng bùi chóng sệt hì đâu bùi son lì cái sa yêu con hay cả bùi ấy thầy sẽ cả dàn phong sa mê kỳ về pun chỉ cái sinh sang còn tí bùi phiền nhá hay kyun phong sa kyun sa mê chít dẹp lại đâu kiện chỉ cả Hon Namjan sinh sang hay còn bị ăn dàn hết tối
先生要cái bùi dọ ya bùi dọ na sự mê xích trong khí mê xích chỉ nhiều ngày cái lượng phụ dịch thiền oi xích tàu thon kinh ya lượng phụ từ xích tàu thon kinh chỉ cả hòn nam dân先生cái bùi dọ khuyên phong sa lý khuyên trên nhị hậu hết tối yêu sử dụng dùng đó yêu cái bùi dọ xích dẹp lại kiện chỉ cả hòn nam dân先生langsung cái chỉ cả hòn nam dân先生liên lạc dân phong sa liên lạc cùng bắt nhị chỉ sam bắt kiểu nhị sam 先生被 基本提時間外背啊 ，OK。過了還要各位知識朋友要一個安雅字，安雅字當然還要平同出一個通上嘅，係咪個平同很多？你到安雅字上要拔鎖拔我拍辣拍口刺風收冷熱粉熱腹。Iya, kacau jika contoh an nguy hiểm. Nhưng mà ví dụ chẳng là chị ấy theo địa như là sau từ xăm chỉ dụ cho sau thủ sầm bay lại cho sau thủ sầm bay phun sau ông ngài chiêu đầu trong ngài to xem con sau anh kêu tỏ langsung buồn bua langsung tay lấy liền là cái sau lăng này sau thủ sông tông có xin sang sao chụp lim trần pin này xuân nhá sao bộ lim trần pin này xuân langsung ok ngày phân thuộc cho đấy bọt xó bọt ngó phạ lạt phạ heo sau lăng nhiệt phản nhiệt vụ chi phung nhằm bắt một chi phung xin sang yêu cái sự tốt xấu chi phung na những cái ông chỉ bởi tiêm kèo yêu cái sự kiện xin nhá có lý cái tu sĩ bởi trọng ở chủ gì yêu anh xin hiến yêu ông chỉ yêu phát sinh anh xin hiến ở thi phong chủ gì cái chuyện chi phung anh xin hiến nhá ok jadi yêu bọt xó bọt ngó bọt phạ lạt phạ heo chi phung là cái sau lăng nhiệt phản nhiệt vụ đâu thật sự chết dẹp biong mang tại cái ông chỉ lấy kiện chỉ cả hòn nằm dần xin sang một thật phân kiểu một tẹn nữa một phân cái chiêu thật kiểu kỳ tật làng sung chết dẹp biong mang nhá kiện chỉ cả hòn nằm dần xin sang sẽ là cái bản chỉ anh nằm găng tàn này ship gì họ hay còn pas ngay tới xa là cái praktek tẹn làng sung lót chỉ kiểm phai hay ông chỉ kiểm phai làng sung ngay tới tăng anh xíu xíu nhá ok hay kiểm phai chúng ta kiến cố tuổi kiểm phai giá mạ tuổi kiểm phai hay còn để cho ông chỉ phiền làng sung lót chỉ kiểm phai thầy sẽ các bởi làn chút máy gió làng sung lót chỉ kiểm phai nhá ok jadi loi fan máy gió ấy chẹp hia gió ấy loi fan máy gió fan chẹp hia gió before thầy sẽ các máy phi dòng gió ấy chỉ gió ấy xa gió ấy bùi gió thầy sẽ các làng sung loi chỉ kiểm phai á ok có lý là ông chỉ đâu làng sung tay lấy cái ông chỉ tay lấy bọn chỉ các sinh sang còn cái xin hiến còn cái nhóm ban này xin hiến dân heo chỉ các sinh sang xíu xíu dân heo chẳng phơi gió gặp gió á ok phân miền á ông phân miền có gì phân chạy muộn có liệu na hắn như chẹp vào lại mạ cái phiền thùng sinh sang nên kiểu gì chiang lẽ cái kinh khí phiền lẽ phân phối nhân chỉ nhân kinh khí chuẩn sĩ cái chuẩn tu sĩ bị thùng bị pi đó nên kiểu lại kiện chỉ các họ nằm dân sinh sang lại xíu xíu chưa hết giá mạ áแล้วcái kiến phí phiền chưa giá mạ ở bộ miếng kiểm phai bộ miếng dịch dòng chẳng cái tên kỳ lọ không phải những chỉ xăm bắt kiểu như xăm xin xăm mấy bốn sự kiện bay nhị bay xăm mà tao bay xí lấy kiểm giá mạ phai giá mạ phai tu dịch tàu liễu kiến cột phai tu dịch tàu ship nhị cái đó sao chuẩn bị bốn sẽ cái kiểm cái phai có lý han diêu na bởiแล้วcái phân phối nhiệm hong xe phụng buồn này tiêm lều thấy nhân nên kêu lấy kiện sự cái họ nằm dàn xin sang bởi xíu xíu nên kêu phơi gió bốn thầy sự cái thầy sự cái cho nhất giá diêu sự cái xin sang chuẩn bị diêu cho nhất phun gió chiều đây vậy thầy sự cái xin sang ra diêu giá cái xa gió bốn cái xa ngao tỏi này có cái này xịt giá diêu nhận gió thầy sự cái mấy thi phóng có gì liên lạc sự cái họ nằm dàn xin sang cùng bắt những sự sang bắt kiểu nhị sam nhá ok Iya, langsung lihat jika Fanto dan jika kayak piangnya. Kita langsung para penonton semuanya, kita kembali ke pasien. Saat ini ditangani bagian kaki. Kemudian juga sambil saya informasikan sedikit lagi untuk teman-teman yang tentunya punya gejala salah urat, keseleo dan sendi bergeser, tapi ada penyakit stroke atau sudah stroke, itu tidak bisa kami tangani. Kemudian ada salah urat, keseleo dan sendi bergeser. Kemudian ada patah tulang, itu juga tidak bisa diurut ya, di yang ada patah tulang.
Kemudian yang ada bekas operasi, nah itu juga tidak bisa diurut. Kita hanya menerima yang tidak ada gejala atau penyakit patah tulang, stroke, atau bekas operasi. Hanya salah urat, urat terjepit, saraf terjepit, keseleo, dan sendi bergeser saja. Nah itu kita pasti terima dan kita tangani sampai tuntas, sekali tuntas ya, bersama Sinsay Honamjan Kota Sambas. Ya caranya tinggal Anda daftar saja. Nah tinggal harus melalui prosedur pendaftaran, ya kirim foto KTP ke 0812 5738 923. Nah, Sinsay akan menentukan hari untuk Anda datang mengambil nomor antrian, kemudian akan ditangani sesuai dengan nomor antrian satu persatu. Nomor antrian berlaku untuk satu pasien. Bagi yang sudah mengambil nomor antrian, ya kami persilakan menunggu di ruang tamu atau ruang tunggu di tempat praktek. Akan kita panggil sesuai nomor urut 1, 2, 3 sampai seterusnya. Nah, bagi pasien yang sudah dipanggil, ya dipersilakan untuk memasuki ruangan praktek. Kemudian kita akan sedikit bertanya tentang keluhannya. Nah, setelah itu pasien akan mendapat penanganan dari Sinsay. Nah, Sinsay menangani pasien itu dibagi 2 tahap. Nah, tahap 1 adalah bagian atasan. Nah, atasan itu meliputi leher, bahu, dan tangan di bagian duduk di kursi ini. Nah, ini tahap pertama. Tahap kedua sedang ada simak, ya dari tulang belakang, pinggang, sampai kaki ya. Oke, itu dia. Nah, setelah pasien ditangani, setiap pasien kita resepin obat. Ya, setelah dapat obat baru kita persilakan untuk meninggalkan lokasi praktek. Karena setiap pasien kita tetap mewajibkan untuk mengkonsumsi obat untuk memusnahkan darah kotor yang ada di dalam badan yang sudah dilancarkan ya. Oke. Iya, kau boleh tasika siukan ya, tasika sensi penjumun sinsang, simon tasika zoon tasika. Alia sika han konsika sinsang siusuk dan kiok ya, sika han tijide pyangin siu he thùng siusuk ya kiok. Atau siang cái liung cốt, cái rau cốt, yêu kin xếp tỏi, cả sika mon cái xin hin mon sika sinsang. Iya, para penonton tadi sudah diukur metodenya, masih ada sedikit perbedaan ukurannya. Ya mungkin masih ada permasalahan sedikit di kaki sebelah kiri. Nah, diperiksa lagi oleh Sinsay. Periksa di bagian peredaran darah, urat, saraf, kemudian bagian sendi. Nanti kita tanya permasalahannya satu persatu akan kita tanya. Sekarang kita lihat ukuran metode mengukur keseimbangan kaki. Ya, sudah bagus. Ya, sudah rata. Ya, saya nggak besukan. Oke, langsung sika mun siung liung kut munahi sinsang sa dong makai montian. Tot hai sika hoti. Dia kayak liung cốt ở thọ Liung kut mbay jum munti. Dia di muncung cốt sambung dia Khoi het, muncung kut sambung hau. Bergeser. Oke. Ali okin dulu terjepit tembus ya mang met tròn hi atau met tròn hi đâu cái phải là người ta sẵn siêu đều chúng ta mới tự oh ya oke iya oke Ali trong cái phải thật sạch đó kin dạ kin oke met họ lem iya thì đi dòng sạch sẽ được sạch đó kian seta cái luồn momen thi sẽ chậm siang het seta oke. Baik para penonton, saya informasikan juga pasien Bapak Suyatno, ya tulang belakangnya tidak ada masalah ya, bagus. Hanya di persambungan antara tulang ekor dan tulang belakang ada yang terbuka ruasnya, sudah dikembalikan. Ya, kemudian pinggang sebelah kiri, pinggul sebelah kiri ada saraf terjepit. Sinsay akan tangani sekarang. Kemudian pinggul sebelah kanan. Pinggul sebelah kanan adanya darah kotor yang menggumpal dan juga ada urat saraf yang bertimpa, sudah ditangani. Kedua kaki sendi aman semuanya, sendi aman baik itu sendi lutut, sendi pergelangan kaki,
aman, kecuali darah kotor yang menyumbat sudah dilancarkan. Nah, sekarang untuk tahap selanjutnya di sini adalah permasalahan saraf terjepit yang terjadi di pinggul kaki kiri dari pasien. Ya. Ini akan ditangani yang menurut pasien setelah bertemu Shinsei yang ada di tempat lain menyarankan kalau tidak sembuh mesti operasi. Bagaimana kalau Shinsei Honamjan yang menangani? Kita lihat sekarang. Sekaranglah detik-detik. Saraf terjepit, pinggul sebelah kiri dari pasien yang akan dikembalikan ke posisinya tanpa operasi. Kita lihat prosesinya, penanganannya, kemudian kita lihat nanti hasilnya. Iya, para penonton, inilah detik-detik di mana Shinsei mengembalikan saraf terjepit di bagian pinggul sebelah kiri dari pasien. Kita lihat sudah dikembalikan ternyata. Enggak ya, Pak ya. Ya, Jokin siap tuh, ada Shinsei enggak gikiam san hila ya. Jika konnya kayak Shinjit nyampanin ya. Oke. Enggak pusing ya, Pak ya. Oke. Baik para penonton, inilah pasien pertama Suyatno Pontianak 71 tahun. Kita lihat setelah ditangani oleh Shinsei. Iya, Bapak silakan bergerak. Terasa. Bapak bayangkan sebelum ditangani tadi seperti apa, sekarang sudah ditangani, apa bedanya? Bisa gerak? Sebelumnya? Nah, tapi yang bapaknya masih terasa sedikit di mananya? di tulang paha. Tulang paha. Mana nama tuh? Ya, yang nggak enak di mana? Yang enak di mana sekarang? Di atas. Atas sudah enak, oke. Kemudian bagian pinggul? Pinggang nggak apa-apa. Pinggang nggak apa-apa. Terus bagian bokong itu. Bokong, ya. Masih terasa. Terasa? Karena habis apa diurut itu ya masih rasa nyerinya. Gimana? Nyeri kena gerakan itu tadi. Dia sakitnya memang asalnya atau bekas urut yang sakit? Asalnya. Asal ya. Dicoba tunjukkan Pak, di mana Pak? Oh, di bawah pantat ya Pak ya. Oke, iya. Kalau di sini Pak, bagian sini? Nggak apa-apa. Lutut sampai kaki nggak apa-apa ya. Nah, cuma di situ aja. Ya, Taipei Pak ya. Oke, ya boleh baring lagi Pak. Iya, terima kasih kan ya. Abu itu hotel sesuatu Taipei Pak ya. Iya, santet baik. Ini santet kaku. Iya. Masih tersisa sedikit, yang lain atasnya udah bagus, kaki semua udah bagus, pinggang udah bagus, pinggul udah bagus, kata pasien udah banyak perubahan. Hanya sedikit lagi katanya di bagian paha bagian belakang. Nah, tapi Shinsei saat ini menangani paha bagian depan ya. Oke. Bukan belakang. Ya. Ya, tapi tangannya di depan, nggak apa-apa. Kita yang penting tuntas. Ya, terserah Shinsei mau nangani di mana. Yang penting tuntas ya penonton ya. Nah. Gimana? Iya. Ya, cái buổi xuất khán nha, sang tới một thiên cái thịt thâu sòng, cái một thiên dùng thịt thâu sòng, chưa cái thải bị phải héo, xin sang được cái thải bị miền chân, mau masalah ya, miền chân ha, oh ya, sakit nggak Pak situ Pak? Sakit, ini Bapak, sabar Pak, itu masih ada masalah kalau sakit Pak. Mungkin darah kotor nyumbat. Ada bunyi apa? Bunyi apa ya?
Ya, itulah Pak. Biasa kita suruh tes, Bapak bilang aja di mana masih nggak enak, nah, kasih tahu Sinse, nanti Sinse coba periksa lagi. Berarti Bapak bilang di belakang tapi jauh dulu. Iya. Di belakang lah ya. Saya tidak tahu biasanya juga. Ya, harga hiat hakin oh. Mungkin nggak ya? Kin nggak hiat oh. Kalau nggak set. Tak tahu gak set oh ya. Bisa kan ya? Mm. Yakin pan bisa atau bisa tak ada yakin tak tahu bisa itu apa ya? Ya, Itu yang nggak sah. ya. Pembuluh darah sumbat dan bertimpa, ya Pak ya, di depan. Efeknya ke belakang, tapi kejadiannya permasalahannya di depan, Pak. Ya, penonton, kita masih terus lihat. Ya, nanti setelah ditangani di bagian atas lutut, bagian paha depan, nanti kita lihat hasilnya sama-sama. Nah, sesaat lagi, sebentar lagi. Nah, tadi sudah bagus semua, kata pasien, cuma sedikit agak tertarik ya di bagian yang diurut saat ini. Belakang ya katanya, tapi yang diurut di depan ya. Ini juga salah satu pasien yang keluhan utamanya saraf terjepit. Ya, sudah dikembalikan oleh Sinse sarafnya tadi. Ya, kita lihat nanti. Semua pasien yang datang ke Sinse Honamjan yang keluhan saraf terjepit tuntas semuanya. Ya. Kemudian juga yang gejala sendi bergeser, ya tuntas juga. Nah, kemudian yang biasanya ada kaki yang panjang pendek, itu biasa juga Sinse menuntaskannya. Nah, kecuali yang pasien stroke ya patah tulang, kemudian bekas operasi, ya itu yang tidak bisa kita tangani, apalagi yang stroke-nya berat ya. Oke. Agak berkurang Pak sakitnya? Berkurang ya Pak ya? Oke. Waktu dipijit jadi sekarang ya hanya terasa dipijit aja. Terasa dipijit? Ya nggak apa-apa ya. Ya. Nggak perlu operasi Pak. Ya, pasien kita ramai yang terjepit semuanya tuntas Pak. Nggak perlu operasi. Banyak pasien yang datang yang kejepit biasa bawa hasil scan, ronsen, MRI semuanya sampai ke sini. Mereka belum berani mengambil keputusan operasi. Nah, mereka lebih memilih ke Sinse Honamjan dulu. Iya. Iya, datang pakai kursi roda, pulang berjalan. Kursi rodanya saya yang dorong, Pak. Iya, dia datang turun dari mobil kan naik kursi roda, masuk ke ruang praktek sini. Setelah ditangani oleh Sinse, dia bisa berjalan. Langsung ke mobil. Saya yang bantu dorongkan kursi roda dalam keadaan kosong ya kursi rodanya. Dan juga pasien tidak hanya dari Kalimantan Barat yang hadir, bahkan dari luar provinsi, dari Papua, dari Manado, dari Makassar, ya, dari Lombok, dari Jakarta, dari Balikpapan, itu semua pernah untuk hadir bersama kita memeriksakan kesehatannya dan tuntas juga kita tangani. Kalau Kalimantan Barat sih udah merata ya, semuanya udah pernah ke sini, semua tempat. Dan juga kita di sini prosedur kita ya untuk pendaftarannya sudah saya jelaskan tadi melalui foto KTP ke WA Sinse. Sinse akan menentukan harinya. Kemudian Anda datang ambil nomor antrian jam 6 pagi. Ya, untuk pendaftaran gratis, tidak dipungut biaya. Kemudian untuk jasa urut, nah jasa urut walaupun 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam lebih, ya pernah Sinse mengurut hampir 5 jam ya. Sinse juga
tidak meminta harga dari jasa urut. Terserah dari Anda mau kasih berapa ke Sinse, sukarela, keikhlasan hati dari Anda ya berupa angpau ya, amplop merah. Nah, untuk Sinse itu saja sukarela untuk jasa urut. Nah, setiap pasien nanti akan dibekali diresepin obat, tinggal tentukan untuk harga obatnya ada ya. Nah, obatnya macam-macam sesuai dengan jenis penyakitnya. Kalau penyakitnya ringan, obatnya juga yang ringan. Kalau yang sedang juga sedang. Kalau penyakitnya parah, nah obatnya juga lebih yang bagus ya. Oke. Iya, jadi Jessica jok sika milon sai pui ya. Nah, konya hiet thong yang pan hin chin hin, nyakin kut jauh yang pan chin hin, nyakin dao nyakut dao Jessica sin sang bai cha chut liang chut thong liu siu cha ko sin sang tu ti ke chin hin yang pan le pui ke jok ya. Cha liang healthy. Nah, kalau mau cha tu umti ya, nah, makanya Jessica bai bi phong kong siang oi mai jok mau loi cha ko hiểu mày cái dọ, sika ya, hiểu chút cái dọ ya, hiểu resepin ya. Jadi Jessica chiêu lý, dia tetap besit dọ. Kalau hay còn chẳng chiêu mau sit dọ, aja hiểu họ chứ bởi Jessica chẳng chiêu ăn to là sập hiện xây là cái bù xin tụ nên kêu Jessica xin sang tả san tả thông tả hàng ya, bột cọ nên kêu kiểm chút lại, han pun xây bù xin tụ lại dầu hi, hay mau sit dọ ai phá. Dịch thiền các cái là sắp hiện dương phân sệt chọn hi, cái phiền dương phân phần chọn hi á. Jadi hay còn shit cái chỗ mày dùng chu á, chơi tà pha sề cái là sắp hiện sề chẳng sề chiếu là sắp hiện tà pha chiếu chu nó cái họ hết, jadi cái sinh thị kiện không, chỉ cái lột phiền bởi phần chọn hi, chu nhung hiền á, cái nhân duyên pun thầy cái. Jadi oi chiếu cả shit chỗ ya, chẳng chiếu mau shit chỗ juga hiểu, chẳng shit chỗ mau chiếu juga hiểu ya. Liang jong oi hang. Jadi untuk para pasien yang ditangani Sinse itu setelah diurut pasti diresepin obat. Nah, tujuan dari obat itu adalah memusnahkan darah kotor yang ada di dalam badan. Karena setiap pasien itu dalam badannya banyak sekali darah kotor yang menyumbat, menggumpal, membeku. Nah, pertama ditangani adalah dengan diurut, dilancarkan dulu yang membeku, yang menyumbat tadi. Nah, kemudian baru diresepin obat untuk memusnahkan atau mencuci bersih darah kotornya. Iya, kalau tidak minum obat, darah kotor masih ada di dalam badan, yaitu pasti akan kambuh kembali, ya, akan menyumbat kembali, ya, karena darah kotor tersebut tidak dikeluarkan. Ya, satu-satunya cara adalah dengan konsumsi obat yang diresepin oleh Sinse untuk mencuci bersih atau memusnahkan darah kotor di dalam badan. Tinggallah darah-darah yang bersih, dengan darah yang bersih mengalir lancar, badan akan sehat, begitu. Nah, jadi juga kalau misalnya hanya beli obat tanpa diperiksa terlebih dahulu atau diurut itu juga tidak bisa karena kita juga bukan penjual obat ya. Nah, jadi harus setiap pasien ditangani dulu. Sinse akan memeriksa kondisi pasien, peredaran darahnya, penyumbatannya separah apa, kemudian sendi-sendinya, pergeserannya, kemudian juga bagian urat sarafnya, permasalahannya sejauh mana, seberat apa, semuanya dicek satu-satu. Setelah itu baru bisa disimpulkan ya kategori dari penyakitnya sejauh mana atau seberat apa dan obat apa yang harus dikasihkan, diresepin. Itu baru bisa ya. Kalau misalnya pasien tidak datang hanya pesan obat, dari Sinse juga tidak bisa melayani seperti itu ya, karena kita tidak tahu kondisi dari pasien. Jadi kita nggak berani sembarangan untuk meresepin obat tanpa ditangani terlebih dahulu. Itu ya informasi untuk para penonton yang ada di rumah dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Ada pertanyaan silakan ya, komentar di sini, kita tunggu sampai selesai untuk live yang tahap 2 ini. Pasien pertama masih. Ini masih bersama Bapak Suyatno dari Pontianak, 71 tahun, ditangani sebelah kaki kiri saat ini. Ya, katanya masih ada sedikit keluhan tadi setelah diberi kesempatan untuk testing. Ya, kembali Sinse membereskan keluhannya sampai tanpa keluhan satu kali hingga tuntas. Kita simak sama-sama, nanti kita lihat hasilnya sama-sama para penonton. Masih sakit sekali ya Pak ya? Iya, tadi kalau kaki sebelah sini sakit, diurut, nah, berkurang sakitnya kan Pak ya? Nah, nanti itu juga akan berkurang sakitnya setelah lancar nanti darahnya.
kemudian uratnya udah dikembalikan ke posisi yang benar, dia akan berkurang sakitnya dan bahkan tinggal sedikit nanti sakitnya. Paling yang tinggal sakit urutnya, bekas urutnya nanti. Ya, para penonton juga, jadi setiap pasien kita bagi 2 kategori. Ya, bagi tahap 1, kita siarkan secara langsung di leher, bahu, dan tangan. Untuk tahap 2, kita siarkan secara langsung ke sebatas kaki saja ya, sebatas kaki. Ya, karena untuk bagian pinggul itu tidak kita siarkan. Ya, karena kita siaran langsung juga punya kode etik ya. Jadi apa yang perlu kita siarkan tetap kita siarkan, yang tidak boleh kita siarkan kita tidak sembarangan menyiarkan. Oke. Nah, kalau ada istilah bahasa aurat ya, nah itu tidak kita siarkan. Oke. Sekarang kita lihat lagi Pak. Pelan-pelan Pak. Pelan-pelan. Iya. Kita persilakan lagi pasien untuk bangkit dari tempat pembaringannya. Tadi masih ada sedikit rasa agak kaku di belakang bahu, di belakang paha maksud saya. Sekarang kita lihat lagi setelah diurut kembali. Gak berkurang. Hanya Bekas urut. Oh iya. Bekas urut biasa 2-3 hari ya Sensei ya. Nah, dia akan hilang. Bekas kita tekan-tekan gitu Mbak tadi. Nah. Oke Mbak. Jadi masih ada keluhannya? lagi di belakangnya. Enggak lagi? hanya bekas. Bekas. Oh itu pasti Pak. Enggak ada yang di ya pasti agak ada bekasnya. Nanti dah 2 hari enakan Pak. Tarik-tarik sakit kita mulut di sini Pak ya. Nah. Tapi tempatnya. Enggak terasa ya. Oke, baik. Enggak ada lagi keluhan. Iya. Rasanya di belakang. Iya. Kalau tidak ada keluhan lagi, kita tinggal resepin obat dari Sensei ya untuk menuntaskan. Jadi udah nggak kejepit lagi Sensei ya. Nah, jadi nggak perlu operasi Pak ya. Nah, saraf terjepit, tuntas ditangani. Ya pasien ya. Oke, good. 1 kali tuntas. Terima kasih. Baik, sampai di sini live kita. Kamcia Tesika Syukon Kamcia.